दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 25 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका और इसराइल ने कतर टॉक से हटने का किया ऐलान, सीज फायर की कोशिश फिर नाकाम। हमास का आया बयान, कहा झूठ बोल रहा है अमेरिका, हमने लचक दिखाई और नए जवाब में इंसाफ मांगा। यमन के सुप्रीम लीडर अब्दुल मलिक अल हौथी का पड़ोसी ममालिक से मुतालबा, कहा सरहदें खोलो, गजा की मदद को निकलना चाहते हैं लाखों यमनी। हमास ने किया बड़ा हमला, रफा में 2 अलग अलग ऑपरेशंस में दर्जनों इसराइली फौजी हलाक या जख्मी करने का दावा। और सीरिया इसराइल के मिनिस्टर्स पहली बार आमने सामने मिले, पेरिस में अमेरिका की सरपरस्ती में हुई मुलाकात। एक धक्का देने वाली खबर से इस शो की शुरुआत करने जा रहा हूं। गजा में जंग रोकने की बात फिर से फेल होती दिख रही है, हुई नहीं है, होती दिख रही है। अमेरिका और इसराइल ने जो गजा की सीजफायर को लेकर बातचीत चल रही थी उससे अलग होने का इशारा दिया है। द न्यू अरब की खबर कहती है कि गजा में जंग रोकने की कोशिशें फिर बेनतीजा रह गईं। अमेरिका और इसराइल ने जुमेरात को कतर में चल रही बातचीत से अपने नुमाइंदे वापस बुला लिए। अमेरिकी एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने इसका जिम्मेदार हमास को बताया और कहा कि अब अमेरिका दूसरे रास्तों पर गौर करेगा। दूसरे रास्तों पर, ये दूसरे रास्तों का लफ्ज एक बहुत बड़ी बंद धमकी है। क्या अमेरिका मिलिट्री के दम पर इस्राएली होस्टेजेस को हासिल करने की तरफ इशारा दे रहा है? अगर अमेरिकी फौजी गजा में उतरे तो ये तय है कि डोनाल्ड ट्रंप गजा को एक रिजॉर्ट में बदलने के अपने मंसूबे को अमल में जरूर लाएंगे। वरना क्या बात है कि बस गजा में सीज फायर नहीं हो पा रहा, जबकि अमेरिका के ऐलान के बाद भारत पाकिस्तान में सीज फायर हो गया, फिर उसी के ऐलान के बाद ईरान और इसराइल में सीज फायर हो गया, फिर सीरिया और इसराइल में भी अमेरिका की कोशिशों से गोलीबारी बंद हो गई अभी भी इसी हफ्ते। लेकिन बस गजा में जंग नहीं रुक पा रही, जबकि अमेरिका के लिए सीज फायर करवाना कितना आसान काम है ये पूरी दुनिया देख चुकी है पिछले 3 महीनों में। इधर हमास की तरफ से भी जवाब आया है। हमास ने अमेरिका के इन इल्ज़ामात को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि उसने बातचीत में मुस्बत रवैया अपनाया, लेकिन अमेरिका हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। जुमे की सुबह, आज सुबह हमास ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि उसने फ़लस्तीनी मूवमेंट ग्रुप्स, जो बाकी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, दोस्त मुल्कों और तमाम जिम्मेदार पार्टी से सलाह मशवरे के बाद बिचौलियों को अपना नया जवाब भेजा था। हमास ने दावा किया कि पूरे निगोशिएशन प्रोसेस में उसने भरपूर लचक दिखाई, बहुत सी शर्तें मान लीं। कतर में 2 हफ्तों से इसराइल और हमास के दरमियान बिचौलियों के जरिए, मीडिएटर्स के जरिए बातचीत चल रही थी। मकसद था जंग बंद कराना और इसराइली कैदियों, इसराइली होस्टेजेस की रिहाई पर कोई समझौता होना। इधर इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उसकी हुकूमत अब भी जंग रोकने की कोशिशों में है, लेकिन उसने हमास पर इल्ज़ाम लगाया कि वो समझौते में रुकावट डाल रहा है। दोस्तों, गजा में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग, 20 लाख से ज़्यादा लोग भूखमरी, बमबारी, बीमारी और न जाने किस किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। यूएन समेत कई एजेंसियों ने वार्निंग दी है कि गजा में मास स्टारवेशन फैल रही है, एक बड़े पैमाने पर भुखमरी, और उस बीच एक उम्मीद गजा की सीज फायर की वो ख़त्म होती दिख रही है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी जंग नहीं है जो हमेशा चली हो, ये जंग भी ख़त्म होगी, बस वक्त लग सकता है। बढ़ते हैं आगे, सरहदें खोलो ताकि लाखों यमनी गजा के लिए निकल सकें, ये अब्दुल मलिक अल हौथी का पैगाम है। यमन के अंसरुल्लाह तहरीक, अंसरुल्लाह मूवमेंट के रहनुमा या वहाँ के सुप्रीम लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हौथी ने अपने वीकली खिताब में कहा है कि यमन की आर्म्ड फोर्सेस ने इसराइल के मकबूजा इलाकों में 11 नए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल और समंदरी ड्रोन्स यानी कि USVs भी शामिल हैं। अल हौथी ने कहा कि गजा की हिमायत में यमन की तरफ से अब तक 1679 ऑपरेशंस किए जा चुके हैं, जिनमें मुख्तलिफ मिसाइल, ड्रोन और समंदरी हथियार इस्तेमाल हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर अपने पैगाम में दोहराया कि जो ममालिक यमन और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़े हैं वो अपनी सरहदों को खोल दें ताकि लाखों यमनी गजा के लिए निकल सकें। अल हौथी ने कहा कि ये रास्ते खुलवाना हमारी ख्वाहिश है और इसके लिए कोशिश भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी। बढ़ते आगे, सीरिया इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक अहम मीटिंग हुई है। पेरिस में हुई इस मीटिंग का इंतज़ाम अमेरिकी सरपरस्ती में हुआ है। दमिश्क
اور اسرائیل کے وزراء یعنی کہ منسٹرز کل پیرس میں ملے۔ امریکی ایلچی ٹام بیرک کی سرپرستی میں ہوئی یہ بات چیت سیریا کے جنوبی علاقوں میں حالیہ فرقہ وارانہ تشدد اور اسرائیلی دخل اندازی پر فوکس تھی۔ فرقہ وارانہ تشدد یوں سمجھ لیے سامپردائک دنگے۔ اے ایف پی کے حوالے سے ایک سینئر ڈپلومیٹ نے بتایا کہ سیریا کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی اور اسرائیلی وزیر پہلی بار آمنے سامنے بیٹھے۔ یاد رہے کہ سیریا اور اسرائیل 1948 سے ٹیکنیکلی طور پر ایک جنگ کی حالت میں، جنگ میں نہیں ہے، جنگ کی حالت میں، اور 1967 سے اسرائیل سیریا کے گولان ہائٹس پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ ان لوگوں کے بیچ ٹینشن آسانی سے حل نہیں ہو سکتی، باوجود اس کے سیریا کے علاقوں پر اسرائیل بمباری کرتا ہے۔ بشر کے دور میں بھی کر رہا تھا اور بشر کے جانے کے بعد تو زیادہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اس میٹنگ سے کیا حل نکلتا ہے، کیا آگے سیریا کی عزت کرتا ہے اسرائیل یا مٹی میں ملاتا رہے گا۔ رخ کرتے ہیں اگلی خبر کا اور پھر سے آپ کو غزہ کی طرف لیے چلتے ہیں۔ فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ حماس نے رفح کے مشرق میں ایک بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ کر 25 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک یا زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حماس کی ملٹری ونگ القسام بریگیڈز نے رفح کے مشرق میں اسرائیلی فوج پر 2 الگ الگ حملے کیے۔ تازہ حملے میں ایکسپلوزو ڈیوائس سے 7 اسرائیلی سپاہیوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ کہا گیا بیان میں، اور ان سپاہیوں میں سے کچھ مارے گئے اور کچھ زخمی ہوئے ہیں، یہ دعویٰ کیا گیا۔ انہیں خود بھی اصلی تعداد نہیں پتہ کیونکہ حملہ کر کے نکلنا ہوتا ہے۔ حملے کے بعد اسرائیلی ہیلی کاپٹرز نے فوجیوں کو وہاں سے باہر نکالا۔ ایک دن پہلے ہی حماس نے ایک گھر میں بھی دھماکہ کیا تھا جو پہلے سے ہی بارود سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی 10 اسرائیلی سپاہی اس گھر کے اندر داخل ہوئے، مکان کو اڑا دیا گیا۔ اس حملے میں بھی تمام سپاہی یا تو مارے گئے یا بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ حماس کے پاس کوئی تعداد نہیں ہے، اسرائیل کوئی تعداد دیتا نہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ رفح کے حملے اسرائیلی گھسپیٹ کے جواب میں کیے جا رہے ہیں، کیے جاتے رہیں گے۔ غزہ کے اندرونی حالات کیا ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ غزہ کے بچوں پر بھوک کا قہر نازل ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ بچے بھوک اور کپوشن یعنی غذائی کمی یعنی کہ میل نیوٹریشن کا شکار ہے۔ غزہ میں 10 لاکھ سے زیادہ بچے اب بھی اسرائیلی گھیرا بندی کی وجہ سے گہری بھوک اور میل نیوٹریشن کی مار جھیل رہے ہیں۔ جولائی کے پہلے 2 ہفتوں میں 5 سال تک کے قریب 5000 چھوٹے بچے سیریس طور پر غذائی کمی یعنی میل نیوٹریشن کا شکار پائے گئے۔ امریکہ میں UN کے ترجمان فرحان حق نے ایک نیوز کانفرنس میں یہ بتایا کہ روز نئی رپورٹس آ رہی ہیں کہ بچوں کی موتیں اب بھوک اور میل نیوٹریشن سے ہو رہی ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ غزہ کے دیر البلح اور خان یونس میں جولائی کے شروعاتی 15 دنوں میں 56,000 بچوں کی جانچ کی گئی، جن میں سے قریب 5,000 بچے ایسے نکلے جو شدید میل نیوٹریشن کا شکار ہیں۔ انسانی مدد پر اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے حالات اور بھی زیادہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ اگر یہی حال رہا تو بھوک سے مرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔